तेहन हाँ बन चला अब सायापाड़ा बन चला तेहन हाँ अब बन चला सायापाड़ा और सायापाड़ा हाँ नॉय हाँ उड़ूक हुई ओड़ा खन हाय हेलो सानम को जोहार इंगे गुपी गुपी बासंती ब्लॉक रे सानम को सागुन दाराम फाइनली तेहन दो हाँ बन चला सायापाड़ा और सायापाड़ा रे हुयुक कना हाँ आले बेनाकासी मुलुक तारी रे मेना रानीसराय 10 नम्बर पीड़ मिदुन गी हाँ हुयुक कना ओंडे गे हाँ आर बबन उड़ूक कना और तेहन हाँ नॉय हाँ सजाव सपड़ाव काते उड़ूक हुयुक कना और सायापाड़ा रे हाँ रानीसराय 10 नम्बर पीड़ मिदुन हाँ हुयुक कना ओंडे गे हाँ बन उड़ूक कना नॉय तारा हाँ तैयार काते बन उड़ूक कना साउते बैग हाँ गो हुई कना साउते नॉय हाँ भगवा हुई कना नॉय बन नेलेआ भगवा हुई कना नॉय हाँ उड़ूक हुयुक कना और नितो तो बन चला सोजे सायापाड़ा हाँ और ओंडे गे हाँ पीड़ मिदुन हाँ हुयुक कना ओंडे गे हाँ बन चला अब दो और नॉय हाँ साइकेल नोते रे बन जेलेआ साइकेल और साइकेल तेगे हाँ बन चला और चलो ओंडे उतर बन चला उतरोआ कारे हाँ पीड़ मिदुन हुयुक कना सायापाड़ा रे ओंडे उतर बन चला और तेहेना ब्लॉग वीडियो बन कुसिया खान मिटे लाइक ताबन पे और चैनल रे जहां बन नवा गया उनको को चैनल हाँ सब्सक्राइब ताबन पे मा एनखान तेहेना ब्लॉग वीडियो बन एथप लेगे एकदम सरासरी अब दो बन चला सायापाड़ा और ओंडे गे हाँ पीड़ मिदुन हुयुक कना और ओंडे गे हाँ बन चला और चलो बन चलाव लेंगे और तेहेना ब्लॉग वीडियो बन एतप लेगे आड़ी सितुम हाँ बन उड़ूक कना हाँ और नॉय बन उड़ूक कना हाँ अब बन चला सायापाड़ा पीड़ मिदुन हुयुक कना ओंडे बन चला आड़ी हाँ तेहन दो आड़ी जुरे सितुम आका और सितुम गे हाँ बन चला और नितोगा टाइम हुयुक कना 1टा बजाव कना और 1टा बजाव कना आदो अब हाँ बन ताड़ाम आका गया और आले आतु रेना पोलो पारम काते और नितो दो हाँ नॉय चलाव हुयुक कना ताड़ाम तेगे चलाव हुयुक कना हाँ एकदम सायापाड़ा बन चला ओंडे गे हाँ पीड़ मिदुन हुयुक कना और ओंडे उतर गे हाँ बन चला और नॉय हाँ सितुम बन उड़ूक कना और आड़ी जुर सितुम कना तेहेन और गरम हो उनका गे बुझाग कना आड़ी खूब गे गरम आकाय और चलो चलाव लेंगे बन एकदम ओंडे उतर बन चला चलो अब दो हाँ बन ताड़ाम आका गया नॉय हाँ चलाव हुयुक कना और नॉय बन चला कना और चेद को हाँ हुयुआ ओना को हाँ मिटे देखाव बना हाँ और पीड़ मिदुन हुयुक कना ओंडे गे हाँ देखाव बना चेद को हुयुक कना ओना को जतोना इन देखाव बना सनामा और ओंडे गे बन चला कना हाँ जहाँ रे हाँ पीड़ मिदुन हुयुक कना सायापाड़ा रे और आले रानीसराय 10 नम्बर पीड़ मिदुन गे हाँ हुयुक कना ओंडे बन चला कना हाँ और चलो और चला बन नॉय बन नेलेआ और नोते साइकेल बन नेलेआ और नॉय तारा चलो Etap ko nakana tamsa ini delabon sanam ko magisu tamsa rebon pesa ko doma aras ko bon hati ya pati yoma itu nasare gana kisah itu pin midun dana happy ni nak kata kana tamsa ini pera जहाँ मुर्शी तलाकुना जुदी अब तामसाय ने किपरा बात तो बंसे प्रकार था तो अब अगर दिले उन्हें बोलते तो मां नितो तो एक तो बोला करता वो ना अब दिसु तम फिर dari दिसु को बकाते तामसाय ने उन्हें लेतार Pargana Mahal 10 নম্বর রানীসরাই পীড় কমিটির পক্ষে আয়োজিত দিবসীয় তার সদস্যতা সম্মেলন এবং প্রকাশ্য সমাবেশ আজ এই দ্বিতীয় দিনে তামসা নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং কিছুক্ষণের পরেই আমরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে আমাদের অতিথি অভ্যাগতদের
नोते बन जेले को तायम दाराम को हजू कना साउते नोते रे को तिंगू कना हर को बन जेले को नोते हा नोते रे डबल तमसा एने हुयू कना नोडे बन जेले आडी रिस्क के नोय तारा आडी रिस्क के डबल तमसा एने हुयू कना नोय बन जेले और आबो दो हा हेना कोना नोडे के साया पड़ा रे पीड़ मिदुन हुयू कना नोडे बन सेटेर कना और बेनाकासी मुलुक रे हेना राडीसरा दो को पीड़ मिदुन हुयू कना नोडे बन जेल जामिया चलो चेका को होड़ा करा चेका को एनेज करा उना को सानामाई देखा उना चलो नौकाते होड़ बन जेले को नौकाते होड़ एखन आरो को हजू कना तायम दाराम को हजू कना और नौते रे तो एकदम जमकाव कना एनेज चलाउ कना नौकाते जेले को बन नौकाते कोय नौकाते चलो उनता सुर ᱧᱚᱜ बन चला हा चलो नोते रे बन जेले को सेरकम के को रुइया डबल तमसा एनेज हुयू कना नोते रे नुकु नौकाते आडी लाइन को साफा कना नोडे बन जेले को
नितो अब हेना बोना हाँ जहाँ रे हर रेली हुयुक कना ओंडे हाँ अब हेना बोना आ नॉय बोन नेलेया हाँ नितो दो हाँ हर रेली हुयुक कना नॉय बोन नेलेया आ नोडे गे हाँ हेना बोना आ नॉय हाँ बोन नेलेया आर तीना लाइन ते हाँ को हजुक कना रेली हुयुक कना नॉय बोन नेलेया आर फाइनली नोडे गे हाँ हेना बोना नॉय बोन नोआ धारे रे हों नुकु को एनेज एनेज ते हर रेली हुयुक कना नॉय बोन नेलेया आर नोआ बोन नेलेया नोते हों तायम धारे रे हों चेदका हजुक कना को आड़ी झेल को लाइन कना हर रेली हुयुक कना नॉय बोन नेलेया आर नोआ दो हाँ सायापाड़ा बस स्टैंड रे नोडे हर रेली हुयुक कना आर नोडे खन गे हाँ आदो बोन चलाआ जहाँ रे मिदुन हुयुक कना उनते हाँ बोन चलाआ आर फाइनली अब बोन हेज कना हाँ नितो दो हर रेली हुयुक कना ओंडे गे हाँ अब हों हेना बोना आ नॉय बोन नेलेया चलो आर मांग सेन बोन नेला चलो आ नॉय हाँ फाइनली एकदम नोडे उतर गे हेना बोना हाँ नॉय हर रेली हुयुक कना आ नोडे खन गे नॉय बोन नेलेया हाँ चेदका तीना झेल को लाइन कना आर नॉय बोन नेलेया हर रेली हुयुक कना चलो आर मांग सेन बोन नेला हाँ चलो नोआ ब्लॉग रे जपड़ा ताहे को पे चलो
Puyla no ate ta dulu ba. Puyla ta dela. Letar ke celak kena. Neota peda ko. Jangka dhuri kotaka. Kami hora. Abore umoy tako. Abore neota peda ko jangka ko aru ya. Ina pore ke abo cirbon he bida. Cire he bida abo ni noa midun ni marang peda. Bharat Jagat Maji Pargana Mahol Bang Hanti Midinpur Jala ni Pargana Manatan Monoranjan Murmu. Nito to Monoranjan Murmu Jala Pargana unia Jagat Ribon Kotaya. Monoranjan Murmu. Jahai ayo hor ko moriyakan to dela. Support re. Manatan Ram Bakke. Bharat Jagat Maji Pargana Mahal jeetgar. 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 Jahat negara dah pernah tahu itu salam kau dia dalam teh nyabon itu. Nopela kita nangre. Jahat. Nanti yang boleh abuah terus kau bebas tangga oleh bantu abon. Halo. Kita tu orang nak mudah dan bahaya alaya Manatan. Jala Pargana Monoranjan Murmu. Bahaya alaya kia abu ni Jala Pargana Manatan Monoranjan Murmu. Manam terbit Pargana abin hokha alaya kini hora bin kana. Beri Pargana Gobindo Hatta. Abu ni Tolan Pargana Binaya Babu Hatta. Abu ni Tolan ni Paranik Manatan. Bidun Murmu penasal te abu ni Oncor Pradhan Manatan Sopan Dotto. Salam kore binti pada bahawan alaya. Nitok jahan bon nyelek ya hak node do hak Pargana Baba tako sagun lota da atet hak ko atang daramek ko node ko chalaw kan tabuna aborin ayo hol ko chalaw kana node atang daram huyuk kana ar Pargana Baba tako ko atang daram ke ko sagun lota ta atet noe bon nyelek ya aro cholo maro manang sen bon dekhaw buna ha aro chet ko huyuk sanama bon nyela ha cholo aro manang sen dekhaw buna. চরণ মান্ডির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পারগানা বাবা মানতান মনোরঞ্জন মুর্মু পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন আমাদের রানীশ্রাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় চৈতন্য চরণ মান্ডি আমাদের পথের দিশারি তাকে আজকেও আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণে তাকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি থেকে বাঞ্চাও মেনে যাবেন খানি ইরেন গিদ্রে নৌকান তিয়ারিয়া যাহা দিন গেরেঙ্গি হইও nongkan tiare do uni do mon mohat sautare disom re
adi mohokap taya rena kemiya dari abon abo kemon dari single bena gidre olok duruk jotot time de school kon aro unia okto napi jomnyu karena jika tabuan nori le malah sauta aro ketejoa jika aro nori le malah sauta aro jumidoa ona salat te abo ol rakam tabon pe আমরা আজকে অলচিকির এই শতবর্ষে আমাদের উপস্থিত মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেরকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। সংবর্ধনা দিচ্ছে রানীশ্রী 10 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সম্মানীয় স্বপন দত্ত এবং ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা পারগানা মেদিনীপুর জেলা পারগানা সম্মানীয় মনোরঞ্জন মুর্মু। আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ করব আগামী দিনে এই সমাজ অবহেলিত হয়ে আছে আবার কিভাবে শক্তিশালী হতে পারে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারে তোমাদের সুনির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনাগুলো লিপিবদ্ধ করে পিড়ি পারগানার কাছে জমা দেবে যাতে করে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য থেকে সংস্কৃতি সংস্কৃতি থেকে সমাজ ব্যবস্থা সমস্ত কিছুকে আমরা যেন আবার শিক্ষা গুণমান কথাকে লই সদর দিন उछल मिटन डहार रे जहां को निथो साइकिल को मोटरसाइकिल को बंद होगा कड़ी को सहायता बना আমার সামনে যারা আমার সংগ্রামী সাথীরা এসেছেন আমার মাঝি বাবারা মাঝি আয়োরা আমাদের মাঝি হপন মাঝি কিমিনেরা এসেছেন আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন আর জোহার জানাবো। আমি জোহার জানাবো আমার সহকর্মী আমার সংগ্রামী সাথীরা এখানে আছেন তল্লাট পারগনা বাবা মুলুক পারগনা বাবা পিড় পারগনা বাবা বট এখানে আমার জেলা যোগ পারগনা বাবা মাননীয় রামবাসকে আছেন। আমি জোহার জানাবো এখানে নেগোসিয়েশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সান্তালি মিডিয়াম ভদ্র এবং আছেন। আমি জোহার জানাবো এখানে এই পিড়ের পারগনা বাবা মানতান গোবিন্দ বাবুকে। আমি সর্বোপরি জোহার জানাবো এখানে উপস্থিত ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান সাহেব ওনাকে আমি জোহার জানাবো। আমি বাংলাতে বলছি বাংলাতে বলার একটা মহৎ কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন আমরা আদিবাসীরা বরাবরই নিপীড়িত শোষিত অত্যাচারিত আর আপনারা আমাদেরকে বলেন জঙ্গলমহল আসছে আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী মেলা হচ্ছে আদিবাসীদের জন্য জয় জোহার মেলা হচ্ছে আদিবাসীদের জন্য জঙ্গলমহল উৎসব হচ্ছে। আপনারা বলেন আদিবাসীদেরকে থামসা মদল দেয়া মানে উন্নয়ন। আপনারা বুঝেন আদিবাসী মহিলাদেরকে আপনাদের মিছিলের সামনে হাঁটিয়ে নাচাতে আপনারা মনে করেন আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়ন। আপনারা কখনো খোঁজ নিয়েছেন আদিবাসী বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আজকে এই ব্লকে এই অঞ্চলে আমাদের জেলার অন্যতম সফলতম একটা স্কুল নেকুরসানি সান্তালি মিডিয়াম স্কুল সেই স্কুলের অবস্থার কথা আমার পূর্বে আমার তল্লাট পারগনা বাবা তুলে ধরেছেন। আমি বিস্তারিত ওই স্কুল নিয়ে আপনাদের কাছে কোনো একটা আবেদন করে যাব। আগামীকাল 9 জুন আমাদের ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলের প্রতিনিধিগণ দুটো জেলাতে পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে আমাদের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের কাছে দেখা করবেন ডিআই সাহেবের কাছে দেখা করবেন রিগার্ডিং নেকুরসানি স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামোর বিষয়ে। আমরা 9 জুন থেকে 15 দিন অপেক্ষা করব 9 জুন থেকে 15 দিন অপেক্ষা করব 24 জুন অবধি। আপনারা জানেন আগামীকাল বিরসা মুন্ডার তিরোধান দিবস যিনি আবহাওয়ার দিশম আবহাওয়া রাজ আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন যিনি শহীদ হয়েছেন আগামীকাল বিরসা মুন্ডা তার প্রয়াণ দিবস। এই প্রয়াণ দিবসের প্রাক্কালে আমাদের জেলা শাসকের কাছে আমাদের দাবিপত্র থাকবে নেকুরসানি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামো। সামনে আসন্ন বর্ষা ওই স্কুলের রাস্তা ওই স্কুলে যাওয়ার জন্য রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায় কাদাতে যাওয়া যায় না। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা অনেক বাজেভাবে ওখানে থেকে পড়াশোনা করে। আজকে আপনাদের সামনে বলতে বাধ্য হচ্ছি আগামী 24 জুন আপনাদেরকে আমাদের একটা ডেডলাইন দিচ্ছি। 24 জুন আমাদের সময়সীমা শেষ। তারপরে আমরা ঠিক করব আগামী 30 জুন আমাদের হুল মাহাটা 2017 সালের মতো নেকুরসানিতে পালিত হবে না এখানে নারায়ণগড় বিডি অফিসে পালন করা হবে সেটা ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল বেনাকাশি মুলুক ঠিক করবে।
সেদিন বলতে আসবেন না, সেদিন আমাদের কার্যকর্তাদেরকে বলতে আসবেন না আপনারা অসহযোগিতা করছেন, আপনারা পাবলিকের সমস্যা করছেন, সেদিনে কিন্তু আমরা শুনবো না। আপনাদের কাছে যথেষ্ট সময় আছে, আপনারা সার্বিক পরিকাঠামো বিষয়ে আমাদের সুনজর দিন, আমাদের উন্নয়নের প্রতি একটু গুরুত্ব সহকারে একটু দেখুন। আপনাদের কাছে করজোড়ে এটাই অনুরোধ করব। আমরা জানি সান্তালি মিডিয়াম থেকে পাস আউট একটা বাচ্চা সম্পা সিং গ্রামীণ ডাক সেবকের ফর্ম ফিল আপ করেছিল। আমরা অনুরোধ করেছি ডিপার্টমেন্টকে, আমরা চিঠি দিয়েছি ডিপার্টমেন্টকে, কিন্তু ওই বাচ্চাটার অ্যাপ্লিকেশন ক্যান্সেল হয়ে যায়। রিগার্ডিং কি ইস্যু আছে, বাচ্চাটা সান্তালি মিডিয়াম থেকে বিলং করেছে। এই ভাষা বৈষম্য কেন? আপনারা জানেন ভাষা আন্দোলনের জন্য কত ভাষা শহীদ হয়েছেন। আজকে ভাষার জন্য আমরা কত রেল রোকো করেছি। আজকে আমাদের ভাষা সংবিধানের 8ম বছর অন্তর্ভুক্ত আছে, সংবিধান স্বীকৃতি ভাষা। আজকে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎপরতা এখানে পঠন পাঠন চলছে, কিন্তু আমাদের এই বাচ্চারা এই সাঁওতালি মিডিয়াম থেকে যখন পাস আউট হয়ে বেরিয়ে যায়, তাদেরকে কর্মক্ষেত্রের জন্য হেনস্থা হতে হয়। এই বিষয়গুলো আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন, না হলে আগামী দিনে আমরা অসহযোগিতা করব, অসহযোগিতাপূর্ণ আমাদের আন্দোলন হবে। সংবিধানের কথা মাথায় রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন হবে। সেদিনে সামলাতে পারবেন তো? সেদিনে সামলাতে পারবেন তো? 2026 আসন্ন বিধানসভার কথা মাথায় রেখে বেনাকাশি নারায়ণগড় বিধানসভা কিন্তু আদিবাসীরা ডিসাইডেড ফ্যাক্টর, এটা মাথায় থাকে, এটা যেন মাথায় থাকে। আমরা কিং না হতে পারি কিং মেকার, আদিবাসীরা কিং মেকার এই নারায়ণগড় বিধানসভাতে। এপি মিদুন থেকে আমি বলে যাচ্ছি, মাননীয় এখানে যারা আছেন আপনারা, আমার মাইকের আওয়াজ যতদূর শোনা যাচ্ছে আপনারা এটা মনে রাখবেন, আদিবাসীরা হিসেব কিন্তু কোড়ায় গন্ডায় বুঝবে 2026 সাল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। मुचेत पेड़ारे नोड़े जहां को पहले कना एहिरे नेगान को अपन को गायन हरि को ऋषि की मंदिरिया को समान को के यहाँ खाटो माचा कथा ले मुचेत के अखड़ा पे एतोप तबोना रेहिड़ी बिगड़ी तुमदाक तमाक तलाते अपन पे रस्के हटिया पे अब बोंगा हरि एनेज सेरे नवा अब लाचार अखड़ा नोड़े जियर तहेना मां हिसेब से कई सनान को रस्के तबोन पे मुचेत पेड़ारे सनान को के मेहनत जगह आते रुवर चला तबोन पे दाराई तान दिन रे नौकरा हुसे एटनी रे आरोबन न्यापामा मा सनान को हुसे जोहार बाड़ा चोकते इने खट्टो माछा कथा नोडे के जुके केदा भारत जगत माझी परगना महल हितले भारत जगत माझी परगना महल जीतकेर आर नोडे तेहे बेनाकासी मुलुग रिया पीड़ मिदुन जहां नोडे रानी सुला पीड़ मिदुन सारे सगुने नवा को कथा लई कथे सनान को दोड़ा करते हुसे जोहार बाड़ा चोकते इने खट्टो माछा कथा नोडे के जुके केदा मा सनान को हुसे जोहार तो पीड़ मिदुन तारीते अरुथरा पीड़ पड़ी भारत जगत माझी परगना महल रानी सरायगढ़ लेखारिन जहां पीड़ कुमुट उनको जितनी उचनिया पुइलुते पीड़ पारगना गोविंद हासदा जगो पारगना रामचंद्र टुडू पीड़ पारानिक लखन हेमब्रम पीड़ गोडेत धीरेन मुर्मू आर्मिक गोडेत सुकुल बास्के सुसरिय फागुराम मंडी दुर्गापद बास्के मकरा बास्के समराय मंडी मोतीलाल टुडू मेरा किसन पे हिजुआ फागुराम मंडी दुर्गापद बास्के
Nova kemudian saja lalu ai marasa no melaki puna muncul satu wahana. Aku pilih kumur patah pada rasa perawakan nama tuntut hai kotalan dan orang lain yang satu kali aku. Orang lain yang aku yang mempunyai kanto sama aku ini satu kali aku. तेहन दो हाँ तारासिन बेड़ा हाँ नितो दो हाँ बद सेन बन उड़ूक कना आबो आ नोते हाँ आड़ी चोरक बुझे कना होय आय आ रिमिल रिमिल लका ओना खातिर हाँ नोते बद सेन बन उड़ूक कना हाँ आर फाइनली नोते हाँ रिमिल रिमिल लका दो कैमरा ते भागी बांग नेल ठिके कना आर आले अतु दो नोय तरा हाँ अतु सुर गे हाँ उड़ूक हई कना बद सेन हाँ बन उड़ूक कना अतु सुर रे बन दुड़ूब कना बद सेन बन उड़ूक कना आ नोय बन नेले हाँ नोंकाते बद नोय बन नेले नोंकाते बद आदो हाँ हलाना ब्लॉग वीडियो बाबन मुचाद आका और ओना गेबन मुचादा और हला दो हाँ बन चलाव लेना सायापाड़ा और पीड़ मिदुन हुई लेना ओंडे गे हाँ बन चलाव लेना और हला नोंकायना ओंडे खन हेजते 9टा बजायना नीदे आदो हाँ हलाना ब्लॉग वीडियो बाबन मुचाद दाड़ा काना ओना खातिर तेहेना बन मुचादिया मानखान हलाना ब्लॉग वीडियो चेदका बन बुझाव का मिटे लाइक ताबन पे और दमे शेयर ताबन पे और चैनल रे जहां बन नावा गया हाँ उनको को चैनल सब्सक्राइब ताबन पे मा तबे हलाना ब्लॉग वीडियो नौका धारा गेबन दोहयेगा मा तबे आड़ी लगन हाँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रेबन ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ गॉड जोहार।